Hello, good morning, kapamilya, kapuso kinsay gusto, libre ra ni siya, pabugnaw, na may kuan, sige tawagan ni. Tapioca ba ni, or daghan man ni good siya ka ng kiriswan o gulaman. Gulaman with sago, with butong, and ice. Then, ang yung nakakuha na ni bitaw kay all of this liquid are from milk. Evaporated milk, condensed milk, and Nestle cream. No water added. Oh, so creamy. Kisay gusto. Sige na. Pag ani na din, attack lang. Attack kay. Sa mabdan ra ninyo. Okay, that's all. Ali na mo, mag-eat na taani. Mao ni mong pabugnaw karon parting inita. Nag-request ning mga prinsesa dili. Mga Disney princess. Ni wag paminaw ko dili maulot namo. Daghan ra kaini. Okay.